নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়া আপনাদের স্বাগত। আমি যখন আলী, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সভাপতি রাজ সাহানি এবং দীপ্ত বিশ্বাস। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের ভুজাগাঁও হাটে, যেখানে আজকে কিন্তু ইসলামপুর শহরে এমকে অনলাইন সেন্টারের সাফল্যের পর তার দ্বিতীয় সেন্টার এমকে অনলাইন ভুজাগাঁও সেন্টারের কংগ্রেস সভাপতি জাকির হোসেন উপস্থিত রয়েছেন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আব্দুল সুবহান থেকে শুরু করে উপস্থিত রয়েছেন যুবনেতা নাফি হাবিব সহ অন্যরা সকলে। সরাসরি ফিতে কেটে সেই শুভ উদ্বোধন করবেন এমকে অনলাইন সেন্টারের, এবং আপনারা হচ্ছে সেই চিত্রই সরাসরি দেখতে পাবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জাকির হোসেন এবং সঙ্গে যুবনেতা নাফি হাবিব আব্দুল সুবহান সহ প্রত্যেকে রয়েছেন। সরাসরি সেই চিত্র এবং আজকে এই যে এমকে অনলাইন সেন্টার, গভর্নমেন্ট অনলাইন সেন্টার, এখানে সাধারণ মানুষ যেখানে তাদের আধার এই আধার সেন্টার উদ্বোধন হলো। একটি ব্রাঞ্চ এমকে অনলাইন সেন্টারে ছিল, সেই এমকে অনলাইন সেন্টার আজ ভুজাগাঁও হাটে তাদের নিজস্ব আরও একটি ব্রাঞ্চ উদ্বোধন করলেন, ই গভর্নমেন্ট আধার সেন্টার। দাদা, বললাম যে ডিজিটাইজেশন বাড়ছে, ওটা পশ্চিমবাংলাতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন কাজ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে করছে। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা, যেমন আধার সংযুক্তিকরণ, আধার অনলাইন আপডেট, তার পাশাপাশি হচ্ছে আপনার রেশন কার্ড থেকে শুরু করে প্যান কার্ড, এই সমস্ত কার্ড, ভোটার কার্ডও অনলাইনে করা হচ্ছে। আজকে আপনার যে ক্ষেত্র এলাকা আগ্নেয়গিরি খন্তি অঞ্চলের ভুজাগাঁও হাটে এমকে অনলাইন সেন্টারের দ্বিতীয় যে শাখা, সেটা উদ্বোধন হলো ইসলামপুর শহরের পর এমকে অনলাইন সেন্টার এখন আপনার এলাকায়, কি বলবেন? খুবই একটা ভালো দিক এমকে অনলাইন, যে এখানে আধার সেন্টারটা আজকে এই মুহূর্তে যেটা উদ্বোধন করা হলো, তাতে এই এলাকার মানুষ উপকৃত হবে। কারণ আধারটা এখন খুবই প্রয়োজন। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে যে কোনো কাজে আপনি এখন যাবেন, রেশন কার্ড থেকে শুরু করে একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে জিনিসগুলো দরকার, সমস্ত কাজে এখন আধার ছাড়া হয় না। শুধু রেশন কার্ড বা অন্যান্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই নয়, আজকে একটা ছাত্র অ্যাডমিশন করার সময়ও আধার কার্ডটা দরকার হয়। তো যাই হোক, এখানে গ্রামের মানুষদের কারো আধার আছে, যাদের নাই ইসলামপুরে যেতে হতো, কারো নামের ভুল আছে, সেটাকে সংশোধন করার জন্য এখানে ওখানে ছুটে বেড়াতে হতো। এই আধার সেন্টারটা এখানে হওয়াতে এলাকার মানুষকে আর এদিক ওদিক যেতে হবে না, সেই পরিষেবাটা এখান থেকে পেয়ে যাবে। তাতে গ্রামের মানুষদের উপকার, খুবই উপকার। কারণ এখান থেকে ইসলামপুর যাওয়া একটা কস্টিংয়েরও ব্যাপার আছে। একজন কৃষক মানুষ, একটা ক্ষেত মজুর বা ডেলি লেবার, যারা ডেলি ওয়েজে কাজ করে, তার সারাদিনের যে ইনকাম, একটা আধারকে সংশোধন করতে হলে সারাদিনের রোজগারটাকে শেষ করে তাকে যেতে হবে ইসলামপুরে, তারপরে আনুষঙ্গিক যা আছে সব কিছু নিয়ে ওখানে আধারটাকে সংশোধন করতে হতো। এখানে বাড়ির পাশে এসে উনি অনায়াসেই হেঁটে এসে এখানে আধার, যে কোনো রকমের সমস্যা আধারে থাকলে সেটাকে এখানে তিনি কাজ করে নিতে পারবেন। আশা করি এই সেন্টারের দ্বারা আমার এই এলাকা খুবই উপকৃত হবে। খুবই দরকার ছিল, এটা একটা চাহিদা ছিল মানুষের। আশা করি মানুষের যে চাহিদা, সেই চাহিদাটা এটাতে এই আধার সেন্টারটা এমকে অনলাইন যে আধার সেন্টার এখানে তার দ্বিতীয় শাখা ইসলামপুরের পরে যেটা খুললো, তার থেকে আমাদের এই এলাকার মানুষ খুবই উপকৃত হবে। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি এমকে অনলাইনকে তাদের এই শাখা খোলার জন্য। এত বড় গ্রাম এই পঞ্চায়েত এরিয়ায় এত বাসিন্দা এতদিন ধরে ছুটে যেত ইসলামপুরে, এবং আর্থিক তো ছিলই, তার সাথে আধারের সাথে সাথে এখন প্যান সব বিষয় থেকেই অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে। এই দিক থেকে বেশ এমকে অনলাইন সেন্টারের এই দিকগুলোকে কী বলবেন? এটা ডেফিনেটলি এটা এমকে অনলাইনের দ্বারা যে এই সেন্টারটা খোলা হয়েছে, তাতে এই এলাকার মানুষ উপকৃত হবে। কারণ মানুষকে আর ছুটাছুটিটা করতে হবে না, খুব সহজেই বাড়ির পাশেই এসে এই সেন্টারে আধার সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে তারা কাজগুলো করে নিতে পারবেন। তার জন্য খুবই ধন্যবাদ। এই এলাকার মানুষকে বলবো সুষ্ঠুভাবে সবাই মিলে যাতে সহযোগিতা করে এই সেন্টারটা ভালো মতো চলে, এবং নিজের কাজ নিয়ম মতো যারা এখানে এই সেন্টারটা করে তাদেরও আমি বলবো যাতে নিয়ম মেনে কাজগুলো করা হয়, নিয়মের বহির্ভূত কোনো কাজ যাতে না হয়, এমন কোনো কাজ না হয় যেটাতে সরকারিভাবে বাধা আছে, অনিয়ম
এসব যাতে হয় নিয়ম মেনেই যাতে কাজ করা হয়। কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনারা সবাই জানেন যে স্বচ্ছ বাংলা, একটা সততার বাংলা, মানুষের বাংলা, মামাটি মানুষের বাংলা, এটাই হচ্ছে ওনার মূল লক্ষ্য। যে এই সরকার, যে সরকারটা চলছে পশ্চিমবাংলায়, যার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বঙ্গজননী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি পরিষ্কার একটা কথা বলেন যে মানুষের কাজ করতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এই সরকার দায়বদ্ধ। তিনি সবসময় বলেন যে কোনো রকমের দুর্নীতি অনিয়ম কোনো ক্ষেত্রে যাতে না হয়। এই জন্যই আমি বলবো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, আদেশ এবং তার বিচ্ছিন্নতাবাদ, কোথাও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, কোথাও আবার ধর্মের নামে বিভাজন, কোথাও গো রক্ষার নামে মানুষের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন, এই যে বিভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে, সেদিক থেকে আমরা বাংলা খুবই শান্তিতে আছি। আমরা সবাই বঙ্গবাসী কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আমাদের এমন একজন নেত্রী, এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী যিনি আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার নেতৃত্বে বাংলা আজকে সত্যিকারের কবির ভাষায় বলতে গেলে ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা। আমাদের বাংলাকে ভারতবর্ষের সেরা রাজ্য হিসাবে তিনি গৌরবময় করেছেন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে, শুধু কাজের মাধ্যমে নয়, তার নেতৃত্বের মাধ্যমে নয়, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমেও। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে আমাদের কন্যাশ্রী বিশ্বসেরা শ্রী হয়েছে এবং আমাদের সবুজ সাথী বিশ্ব সেরা প্রকল্পের খেতাব পেয়েছে। বাংলা NREGS এর কাজে নাম্বার 1 আছে। তো বাংলাকে যেভাবে নাম্বার 1 করার জন্য অবিরাম পরিশ্রম এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারতবর্ষের অবস্থা আজকের যে ভারতবর্ষে আমরা দেখছি যে অর্থনীতি থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে এই ভারতবর্ষে আজকে আমরা দেখছি যে আক্রান্ত, সংবিধান আক্রান্ত, মানুষ আক্রান্ত, সব ধর্মের মানুষ আজকে আক্রান্ত। আজকে দেশকে আবার সমৃদ্ধিশালী দেশ করতে, জাতীয় সংহতিতে দেশকে অটুট রাখতে এবং ধর্মনিরপেক্ষ দেশ করতে, সর্বোপরি ভারতকে গর্বের ভারত তৈরি করতে যিনি পারেন তিনি বঙ্গজননী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পাশে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই মিলে যদি এগিয়ে যাই, তাহলে এই বাংলা আগামী দিনে দেশকে পথ দেখাবে এবং মমতার নেতৃত্বে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দেশে একটা গৌরবময় সরকার আগামী দিনে তৈরি হলে এই দেশটাও সুন্দর হয়ে যাবে, এই বিশ্বাস আমাদের। দাদা, আরেকটা বিষয় বলবো, মমতা ব্যানার্জি অনেক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প নিয়েছেন, তার মধ্যে একটা প্রিমিয়াম প্রোগ্রাম হচ্ছে খাদ্যসাথী প্রকল্প, যার রেশন কার্ডের সমস্ত কাজ কিন্তু এখন অনলাইনে করে দেওয়া হয়েছে। কি বলবেন? দেখেন, রেশনকে মানুষের স্বার্থে এবং বাংলার দারিদ্র সীমার নিচে যেসব মানুষ, বিশেষ করে তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নজিরবিহীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে খাদ্য সাথী, প্রতিটি মানুষ যাতে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। কারণ পেটে অন্তত খিদার দরকার, ভাতটা দরকার। দারিদ্র মানুষরা সারাদিন পরিশ্রম করে, অনেক সময় আমরা বিগত দিনে দেখেছি অনেক পরিবার বাংলায় এরকম ছিল যারা একবেলা খেয়ে আরেক বেলা না খেয়ে থাকতো। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলায় এই খাদ্য সাথীর দয়ায় কারো বাড়িতে খাওয়ার অভাব নেই। আজকে বাজারে আপনি এই বাজারটা খোঁজ নিন, বিগত দিনে আমরা দেখেছিলাম সারি সারি চালের দোকান বসতো, সারি সারি চালের দোকান, আর ঝোলা নিয়ে আসতো মানুষ, রাস্তায় লাইন দিয়ে ঝোলা নিয়ে বাজারে আসতো শুধু চাল কেনার জন্য। আজকে আপনি বাজারে খুঁজে একটাও চাল কেনার লোক পাবেন না, কারণ খাদ্য সাথীতে মানুষের এত সুবিধা হয়েছে যে সারা মাসের খাবার রেশন থেকে পেয়ে যাচ্ছে। আর এটাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুয়ারে রেশন অবধি নিয়ে গেছেন মানুষের সুবিধার স্বার্থে। তো রেশন ব্যবস্থাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত সুবিধা করে দিয়েছেন, যার জন্য আজকে বঙ্গবাসী দুহাত তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে তার দীর্ঘজীবী হয়ে দীর্ঘদিন তার হাত বাংলার উপরে থাকে, বাংলার জনগণের উপরে থাকে। এই আশীর্বাদ বাংলার ঘরে ঘরে থেকে আমরা আজকে পাচ্ছি। তাই আশা করছি আগামী দিনে বাংলা যেরকম আছে, বাংলা সুন্দর আছে, শক্তিশালী আছে, দেশকে শক্তিশালী করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত বঙ্গবাসী আমরা ওনার সাথে আছি। আগামী দিন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস
যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এদেশ গৌরবময় দেশ তৈরি হবে। দাদা, আপনি এখানকার তৃণমূল ব্লক প্রেসিডেন্ট, আপনার বাসভবন এই এলাকায় আর একটি বেসরকারি সংস্থার চিফ গেস্ট, আপনি কি বার্তা দেবেন এই এলাকার বাসিন্দাদের? এই এলাকার মানুষকে বলবো এই সেন্টার থেকে সুযোগ সুবিধাটা নেবেন। যাদের আধার এখনো হয়নি তারা আধারগুলো করে নেবেন। যাদের নামের অনিয়ম আছে, ভুল আছে, তারা ভুলগুলোও সংশোধন করবেন। গ্রামের যারা এখানে আশেপাশে আমাদের যারা নেতৃত্ব আছে, এই এলাকাতেই আমার উপপ্রধান আছে এখানে ইমাজউদ্দিন সাহেব, আমার এখানে এই ভোজপুর সেক্টরে আমাদের তৃণমূলের নেতা এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুগান সাহেব আছেন, এই সংসদ যে মানে জাগির বস্তি সংসদ, এই সংসদের মেম্বার দারুল সাহেব আছেন। এই এলাকার সংলগ্ন যত নেতৃত্ব সবাইকে বলবো আপনারাও সহযোগিতা করবেন, মানুষকে বলবেন এই আধারগুলো যাতে যাদের হয়নি তারা করে নেয়, এবং এই সেন্টারের যারা কাজ করবেন তাদের বলবো আপনারাও ধৈর্যের সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটা করবেন, সততার সঙ্গে কাজটা করবেন। ধন্যবাদ। ঠিক, থ্যাংক ইউ দাদা। আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো পঞ্চায়েত সমিতির सदस्य तथा इलाका जननेता अब्दुल सुभान के संगे। अब्दुल सुभान भाई, इस इलाके में खास करके जिस मौजा में आप शामिल हैं, भोजपुर मौजा, बहुत सारे लोगों का देखा गया है कि रेशन कार्ड में कमी है या कमी है कह सकते हैं, करेक्शंस का जरूरत है। तो आपके यहाँ ऑनलाइन सेंटर किए गए, इनके ऑनलाइन सेंटर कितना सहूलियत पहुँचेगा लोगों को? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एमके ऑनलाइन सेंटर जो है इस्लामपुर से ये ब्रांच बना करके यहाँ पे आया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया पूछा हूँ। आज जो ये ऑनलाइन सेंटर यहाँ पर खोला गया और उद्घाटन करने के लिए हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर साहब यहाँ पे उनके हाथ दस्ते मुबारक से जो उद्घाटन हुआ, इससे अंदाज़ा लगता है कि इससे पहले 10 मिनट पहले हमको जो खबर मिल रही थी कि ये सच्चाई की तरह जो है ये साफ सुथरी वाला ऑनलाइन सेंटर नहीं होगा, लेकिन जाकिर भाई के आने के बाद जो है इस बात का प्रमाण हो गया, इलाके के लोग जो है इत्मीनान हो गए कि ये ऑनलाइन सेंटर हकीकत में ईमानदार ऑनलाइन सेंटर होगा। इसलिए मैं ऑनलाइन सेंटर के जो मालिक हैं मैं उनसे भी ये कहूँगा कि ये इलाका हम लोगों का ये मतलब ये बैकवर्ड इलाका है, बॉर्डर साइड इलाका है, बड़ा सारा इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, जिससे नाम में बड़ी गलतियाँ होती हैं, चाहे राशन कार्ड में हो, चाहे आधार कार्ड में हो या वोटर कार्ड में हो, किसी भी नाम का जो है संशोधन ज़्यादा आएगा। और तकरीबन इस इलाके के ज़्यादातर लोग, औरतें खास करके, अपने बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए, करेक्शन करने के लिए इस्लामपुर दौर पर जाते हैं। इस लिहाज से यहाँ जो आज सेंटर खोला, इसके लिए मैं इलाके वालों से यही कहूँगा कि हम लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है और बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घर में सेंटर आ गया और हम लोग यहाँ आकर के करेक्शन करेंगे। और इलाके के लिए मैं सभी से ये कहूँगा कि जब यहाँ ये लोग इस्लामपुर से आए हैं यहाँ पे सेंटर खोलने के लिए, हम लोगों की मदद के लिए, हम लोगों के फायदे के लिए, तो इलाके वासी से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद जो है कोई ऐसी बात अनहोनी ना गुजरे, अनहोनी बात ना हो, ताकि इन लोगों को डिस्टर्ब हो और हम काम करने का जो इच्छा है उन लोगों का, वो इच्छा इन लोगों का पूर्ण ना हो। আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো যুব नेता नाफी हाबिब আছেন এখানে তৃণমূলের। नाफी भाई, इस्लामपुर से दूसरा ब्रांच खोला गया इनका ऑनलाइन का, जहां इस उद्घाटन में जाकिर साहब के साथ आप भी शामिल है, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जाकिर साहब इस एरिया का उन्नयन का रॉबिन हुड बोल सकते हैं हम। संगठनिक एतबार से अगर उत्तर दिनाजपुर में अगर कोई एक ब्लॉक प्रेसिडेंट जिस पर कन्हैया लाल अग्रवाल को और ममता बनर्जी पर फख्र है तो उसका नाम जाकिर हुसैन साहब। बहुत ही खुश नसीबी है कि एमके ऑनलाइन सेंटर का जो प्रोप्राइटर है, जो डायरेक्टर है, अमन सिद्दीकी भाई को हम शुक्रगुजार करते हैं कि भुजागांव जैसा ये बैकवर्ड एरिया में आकर के लोगों को जो परिसेवा देंगे, जो फैसिलिटी देंगे। हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये वादा कर दिया है कि द्वारे द्वारे सरकार, द्वारे द्वारे रेशन, द्वारे द्वारे परिसेवा আর পাড়ায় পাড়ায় সমাধান। এটা আমাদেরকে লক্ষ্য আছে, যুব সমাজ থেকে শুরু করে নিয়ে ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা শ্রেণী। আমরা এখানে একটা জিনিস জানি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আগে বিডিও অফিস যেতে হতো, একটা কাগজের জন্য 4 দিন যেতে হতো, পঞ্চায়েত অফিস যেতে হতো, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়ায় পাড়ায় হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট যেভাবে প্রদান করা হচ্ছে, ফ্যাসিলিটি দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকটা মানুষ যেভাবে পাচ্ছে, এটা
100% ক্লিয়ার আছে আগামী দিন মানুষকে ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, কলকাতা যাওয়ার দরকার নাই, সব কাজ বাড়ি থেকে হয়ে যাবে। অনলাইন ফ্যাসিলিটি হয়েছে এটা। আপনাদের এখানে যতগুলা কাজ পেন্ডিং করা আছে, আধার কার্ডের জন্য যখন ডকুমেন্টের ব্যাপার থাকে, বাচ্চার কলেজে অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে নিয়ে স্কুলের অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে নিয়ে কন্যাশ্রীতে যখন সার্টিফিকেট দরকার পড়ে, রূপশ্রীতে দরকার পড়ে আধার কার্ডের, আপনার বিয়ের সময় যখন আপনারা যাবেন যে কোনো জায়গায়, ওখানে রেজিস্ট্রেশনের সময় আধার কার্ডের দরকার পড়ে। আধার কার্ড এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি হচ্ছে, এটা ভারতীয় জনতা পার্টি দেয়নি, কিন্তু এটা কংগ্রেসের সময় ইউপিএ টুর সময় পি চিদম্বরম এটাকে দিল্লি থেকে এটাকে লঞ্চ করেছিলেন যে আধার সবকা হক হ্যাঁ। কিন্তু আজকে যেভাবে দিল্লি সরকার আমাদেরকে বঞ্চিত করছে, বঞ্চিত করছে বাংলাকে, এটা পরিষ্কার হচ্ছে। এনআরজিএসের টাকা আটকানো হয়েছে, পিএমওয়ার টাকা আটকানো হয়েছে, বাংলাকে নাম পরিবর্তনের একটা অজুহাত দেখায় টাকা আটকানো হচ্ছে। নাম পরিবর্তন কে করেছে আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করতেছি। এয়ারপোর্টের নাম কে চেঞ্জ করলো? রেলওয়ে স্টেশনের নাম কে চেঞ্জ করলো? STDM এর নাম কে চেঞ্জ করলো? ইতিহাসটা কে শুরু করেছে? নাম চলে যেখানে মহাত্মা গান্ধী NRGS এর নামকে চেঞ্জ করার যে চেষ্টা করছে, সবগুলো PMGSY করে দিল, রাজীব গান্ধী গ্রামীণ সড়ক যোজনাকে, এগুলো চেঞ্জ কে করেছে? আপনি বিরোধী দলকে আপনার প্রশ্ন করেন। খেলাটা তো স্টার্ট উনি করেছে, কিন্তু খেলাটা শেষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার বাঘিনী শেষ করবে। আর নরেন্দ্র মোদীকে দিল্লি মসনদ থেকে নামিয়ে আর নিজে বললেন যে ভারতবর্ষকে বাংলায় পথ দেখাবে আগামী দিন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ এগিয়ে যাব। 2024-এ ভয়ঙ্কর খেলা হবে ভারতবর্ষে, যে খেলাটা বাংলায় হয়েছিল। আমরা ক্লিন সুইপ যেভাবে বিজেপিকে করেছিলাম, আর আমরা ভারতে যেখানে রাজ্যের মন্ত্রী রাবার স্টাম্পকে আপনাকে নিয়ে এখানে কাজ করা হয়েছিল। আমরা চাই যে এখানে কোনো এরকম ভুয়া কাজ না হোক, যেটা নিয়ে 2 নম্বরী কাজ না হোক। জাকির দা এসেছে, কানাইলাল আগরওয়াল আমাদের জেলা সভাপতি আছে, এদের মান সম্মানকে রক্ষা করার জন্য এদেরকে সততভাবে কাজ করতে হবে। মানুষকে যে যখন 10 টাকা যদি কম দিতে হয় গরিব মানুষদের, আমরা একটাই কথা বলবো, আপনাদেরকে 10 টাকা কম নিয়ে কাজটা করে দেবেন, মানুষ আপনার কাজ থেকে খালি হাত না যান। থ্যাংক ইউ। আমরা কথা বলবো এই এলাকার যিনি হচ্ছেন পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন জানুল ভাই, তার সঙ্গে কথা বলবো। আজকে আপনার এলাকাতে ভোজপুর মৌজাতে, যেখানকার আপনি হচ্ছে সংসদ সদস্য, সেখানে একটা অনলাইন সেন্টার খোলা হলো, আরও অনলাইন সেন্টার আছে। তো আজকাল বেশিরভাগ কাজই অনলাইনে হয়। এই ভুজাগয়ের লোককে ইসলামপুর যেতে হতো, কতটা সুবিধে হবে আজকে আপনার এখানে অনলাইন সেন্টার পাওয়া? আমাদের এখানে এই ভুজাগা বাজারে অনলাইন সেন্টার খোলাতে জনগণের অনেক সুবিধা হবে। সারাদিন কাজ বন্ধ করে মানুষকে যেত ইসলাম একটা আধার কার্ড করতে, এখন এইখানে হয়ে গেলো বাড়ির সামনে, এখানে মেয়েগুলো এসে কাজটা করে দিতে পারছে। এই জন্য অনলাইনটা কমে গেল মানুষের, এটা নিয়ে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। আমরা কথা বলার চেষ্টা করবো, যিনি অনার রয়েছেন এই ভুজাগঞ্জ ব্রাঞ্চের সিদ্দিকী, তার সঙ্গে কথা বলবো। পরিষেবা দিচ্ছেন সাধারণ মানুষকে, সেই अमन आपसे तो पूछेंगे, सबसे पहली बात है कि रिमोट एरिया, एक बॉर्डर इलाका जो है भुजा गांव, इस्लामपुर के बाद आपका ये दूसरा ब्रांच है भुजा गांव ब्रांच, इनके ऑनलाइन। यहाँ के नेता जो लोग हैं, एक कह सकते हैं एक भविष्यवाणी करके गए कि ईमानदारी के साथ काम करना है। क्या क्या परिषद है ऐसा आपको यहाँ ईमानदारी के साथ आप प्रोवाइड करेंगे, ये बताइए। एमके ऑनलाइन से 6 महीना पहले इस्लामपुर एक ब्रांच पहला स्टार्टिंग हुआ था, जो कन्हैयालाल अग्रवाल हम लोग दिल्ली गए थे। वो ऑनलाइन सेंटर 6 महीना अभी कंप्लीट हो गया है। हम लोग बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से कुछ दिन बंद रहा था सेंटर, फिर अभी सेंटर ओपन हो गया है। और ये हम लोगों का भुजागांव सेकंड ब्रांच, एमके ऑनलाइन सेंटर का सेकंड ब्रांच। हम लोग चाहते हैं कि लोगों का परेशानी दूर करने, भुजागांव जो जैसा जगह है, पाटागोड़ा एरिया कनेक्ट होता है, यहाँ से आश्रम कनेक्ट होता है, ठुकराबाड़ी कनेक्ट होता है, दुर्गापुर कनेक्ट होता है। यहाँ के लोगों की बहुत समस्या है, इस्लामपुर जाके बहुत जगह पे जाके खड़ा रहना पड़ता है लाइन में। इस्लामपुर में इस्लामपुर एक मेन पॉइंट है जहाँ पे हर जगह का गाँव का आदमी जाता है, कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई वोटर कार्ड, कोई रेशन कार्ड, कोई किसी समस्या के लिए जाता है। ऑनलाइन का यहाँ पे बहुत समस्या है, यहाँ पे सेंटर है नहीं, जो सेंटर है वो ऑनलाइन का काम नहीं करता है या आधार का काम नहीं करता है। इस वजह से इस्लामपुर लोगों को जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ से गुजरती है इस्लामपुर में, वहाँ पे लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है, बहुत तकलीफ है। इस वजह से हम लोग सोचे हैं कि इस तरह का अगर ब्रांच एमके ऑनलाइन सेंटर का अगर हर जगह खोल दिया जाए एक एक ब्रांच करके, तो बहुत लोगों का सुविधा होगा। इस वजह से हम लोग एमके ऑनलाइन सेंटर का सेकेंड ब्रांच भुजागांव ब्रांच यहाँ पे ओपन किए हैं। इस्लामपुर में जो आएगा इस्लामपुर में भी सर्विस मिलेगा, जो भुजागांव ब्रांच में आएगा वो भुजागांव में भी सर्विस मिलेगा। यहाँ पे लोगों को आधार कार्ड न्यू अपडेट, ई गवर्नमेंट आधार सेंटर है, कोई यहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं है, प्राइवेट सेंटर नहीं है, ई गवर्नमेंट आधार सेंटर लिया हुआ है, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के साथ लिया हुआ है। यहाँ पे आधार कार्ड के साथ रेशन कार्ड, वोटर कार्ड, आपको पासपोर्ट साइज फोटो,
और आपको ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ का काम यहाँ से हो जाएगा। और हम लोग बस एक ही हम लोग का इरादा है, एक ही हम लोग मकसद लेके चलते हैं कि लोगों के घर तक हम लोग जैसे सर्विस पहुँचा के दे, लोगों को कोई तरह का परेशानी न हो। आज यहाँ पे भुजागांव ब्रांच आज यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ से क्या होगा, बहुत लोगों के बहुत तरह का परेशानी हल हो जाएगा। यहाँ पे लोगों के जितने लोग हैं यहाँ पे घर से ही बैठे बैठे अभी सब कुछ यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कोई आधार कार्ड बना ले, कोई वोटर कार्ड बना ले या आधार कार्ड संशोधन कर ले। इस चीज़ के लिए लोगों का सारा दिन का टाइम और पैसा भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता था। इस वजह से हम लोग यहाँ पे आधार सेंटर खोलने की कोशिश की है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम लोग का काम आगे सक्सेस होगा और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसका 3rd ब्रांच भी रामगंज में बहुत जल्द आएगा। अच्छा, तो और एक बात है अमन भाई, इसके साथ आधार पैन सभी कुछ आप लोग दे रहे हैं। इसके साथ में दिखाई दे रहा है फ्लेक्स पे आप लोग ट्रेन टिकट फ्लाइट टिकट भी ऐड किए हैं। इसके बारे में थोड़ा ट्रेन टिकट फ्लाइट टिकट भी हम लोग यहाँ से कर देंगे। हम लोग का एक सिस्टम अलग से बैठा रहेगा। जो सब आधार का जो काम है वो अलग सिस्टम पे होगा। जो आपको ये सब ऑनलाइन का काम हो गया, ट्रेन का टिकट हो गया, फ्लाइट का टिकट हो गया, ये सब के लिए अलग एक सिस्टम लगा रहेगा। उसमें ऑपरेटर एक अलग बैठा रहेगा। वो सिर्फ ऑनलाइन का ऑनलाइन का काम, ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, ये सभी काम करेगा। अच्छा, आजकल आधार विड्रॉल भी होता है, ये फैसिलिटीज उपलब्ध है यहाँ पे वो फैसिलिटी भी उपलब्ध है, सब इंक्लूडिंग किया हुआ है। तमाम गांव के लोगों को ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे बस ये मैसेज देना चाहेंगे कि सबको आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ परेशानी को यहाँ से हल करें। इनके ऑनलाइन सेंटर जिसका आगाज किया गया, आपको बता রয়েছে এবং ভুজাগাঁও ব্রাঞ্চে ভুজাগাঁওতে আরও একটি এটি ভুজাগাঁও দ্বিতীয় ব্রাঞ্চ এমকে অনলাইন সেন্টারে, যা প্রোপ্রাইটার আমান সিদ্দিকি। যেখানে কী কী রয়েছে, আধার আপডেট করতে পারবেন, প্যান কার্ড নিউ এবং কারেকশন করতে পারবেন। भुजागांव हाट में, जहाँ एकदम संक्षिप्त में इस बारे में आपको बताएंगे मेरे सह प्रतिनिधि राज शाह। उनका रिएक्शन भी थोड़ा ले लीजिएगा। बिल्कुल सही जबात। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग आप पहुंचे हैं भुजागांव हाट में, और यह कोई न्यूज़ नहीं, कोई अपडेट नहीं, बल्कि एक एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन है। धीरे धीरे न्यूज़ टुडे इंडिया शहर केंद्रित से धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही है। चोपड़ा हो, परंदगी हो या फिर भुजागांव हो, हर जगह पर छोटे छोटे दुकान या स्टोर जो खुले हैं उसका प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए न्यूज़ टुडे को बुलाया जा रहा है। और इसी कारण से आज हम लोग आप पहुंचे हैं भुजागांव हाट में। आपको बात बता दें, भुजागांव के आसपास के जो इलाके हैं, आगडिम की खुर्दी हो, पांडागोरा हो, माटीकुंडा हो, मंदिरामगंज हो या फिर भुजार गाँव हो, इसके आसपास के जो लोग हैं उसके लिए खुशी की खबर, आनंद की खबर। क्योंकि बता दें आज के दिनों में जो है ज़्यादातर हम लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है इंटरनेट या पर ऑनलाइन के माध्यम से, और ऑनलाइन या इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए हम लोगों को इस्लामपुर शहर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इस भुजागांव के आसपास के जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए खुशी की खबर, क्योंकि भुजागांव में ही जो है भुजागांव का जो हाट है, यहाँ पर कुछ देर पहले ही जो है एमके ऑनलाइन सेंटर का शुभ उद्बोधन हो गया, जिसका उद्बोधन जो है ब्लॉक सभापति जाकिर हुसैन के हाथों से हुआ। साथ ही साथ स्थानीय नेतृत्ववृंद उपस्थित थे, युवा नेता नाफिर हबीब, साथ ही साथ एकाधिक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस वक्त देख पा रहे हैं ग्रैंड ओपनिंग कुछ देर पहले ही हुआ, काफी मात्रा में जो है आसपास के लोग आए हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह का काम होगा, किसी भी तरह का ऑनलाइन काम इस एमके ऑनलाइन सेंटर में हो जाएगा। इसके लिए अक्सर आप लोगों को इस्लामपुर जाना पड़ता था या कहीं और जाना पड़ता था, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपके गाँव में, आपके पास में ही जो है एमके ऑनलाइन सेंटर का शुभ उद्बोधन हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे भुजागांव ब्रांच प्रोप्राइटर अमन सिद्दीकी, ईमेल mk123@gmail.com। फोन नंबर आपको बताएं 7063334697 और एक नंबर 9002435724। यह जो है एमके ऑनलाइन सेंटर का नंबर है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या काम होगा। आपके अपने इलाके में जो है यह ऑनलाइन सेंटर का उद्बोधन हुआ है। आप पैदल आ सकते हैं, साइकिल से आ सकते हैं, टोटो से आते हैं, किसी भी तरह आके जो है काम करा के वापस घर जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे किस किस तरह का यहाँ पर काम होगा। किसी तरह का कोई आधार अपडेट करना हो या फिर आधार कार्ड बनाना हो। अक्सर आप इस्लामपुर शहर जाते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार आपको घूम के आना पड़ता है, तो ये काम नहीं होता है। आपके अपने ही पास में, आपके अपने ही गाँव में आधार अपडेट कराना हो या नया आधार कार्ड बनाना हो, यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ पैन कार्ड न्यू एंड करेक्शन
करेक्शन, नया पैन कार्ड बनाना हो या फिर करेक्शन करवाना हो वह भी हो जाएगा। वोटर कार्ड बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो जाएगा। रेशन कार्ड करेक्शन करवाना हो या बनाना हो जाएगा। आधार विड्रॉल करवाना हो वो भी हो जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो करना हो वो भी हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई टिकट करना हो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑनर है, ऑनर के जो यहाँ पर अधिकारी है उनसे हम लोग बात करते हैं। देखते हैं अक्सर हम लोग देखते हैं कि आदमी गाँव से शहर की हो जाता है, लेकिन आप लोग बड़ी सेवा देने के लिए शहर से गाँव की हो रहे हैं, किस कारण से? इस्लामपुर एक बैंक सेंटर है। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से लोगों को आना पड़ता। मामूली संशोधन करने के लिए आधार कार्ड बनाने करा सकते हैं, तो लोगों को पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, सारा दिन का मजदूरी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसे जगह पर किया जाए कि लोगों को सहूलत हो जाए, सारा दिन का काम 1 घंटे में लोगों का पैसा भी बचे, वक्त भी बचे, काम भी चल जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ कर बिल्कुल सही। आधार कार्ड बनाना हो या कोई ऑनलाइन काम करना हो, इस्लामपुर शहर में जाना पड़ता है, 3 बार 4 बार घूम के आना पड़ता है। अब अपने इलाके में ही लोगों को घर बैठे बन जाएगा और सारा दिन का काम घंटों में हो जाएगा, पैसा भी कम खर्च होगा, वक्त भी वेस्ट नहीं होगा। लोगों की सहूलत के लिए हम लोगों ने यहाँ पर खोला सेंटर। भुजा गांव हाट में आप यह ऑनलाइन सेंटर खोले हैं, इसके आसपास के जो गांव है या लोग हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस सेंटर में आए और अपना अपना जो भी प्रॉब्लम है आपको पता है, आप लोग का काम सही वक्त पर सही ढंग से होगा। आप लोग एक जरा दिन में हम लोग अमन से एक बार फिर से बात करेंगे। मूलतः तो कौन कौन सा काम जो है आपके इस ऑनलाइन सेंटर में होगा, एमके ऑनलाइन सेंटर? सबसे पहले तो एमके ऑनलाइन सेंटर जो ब्रांच हुआ हम लोग का सेकंड हुआ, इस्लामपुर में स्थित है, ये सेकंड ब्रांच है। यहाँ पे सबसे पहले ई गवर्नमेंट आधार सेंटर है, स्पेशली आधार के लिए बना हुआ सेंटर है। इसमें आधार कार्ड न्यू अपडेट सब होगा, प्लस आपको इधर ऑनलाइन का जितना भी काम है, रेशन कार्ड हो, रेशन कार्ड बनाना हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि सब काम यहाँ पे उपलब्ध होगा। जितने सारे भी ऑनलाइन के काम है और भी ऑनलाइन एसेसरीज ऑनलाइन में अप्लाई होते हैं जॉब के लिए या कोई इस तरह का किसी का कोई काम है, जेरोक्स है, ये सब इंक्लूडिंग यहाँ पे काम होगा। मेनली काम यहाँ पे आधार सेंटर है, गवर्नमेंट आधार सेंटर खुला हुआ है। इसमें आधार कार्ड का काम ऑनलाइन ये आपको न्यू और अपडेट का काम है। एक बार मोबाइल नंबर बोल दीजिए, घर बैठे बैठे अगर कोई कॉन्टेक्ट करना। मेरा मोबाइल नंबर है 7063334637। एक और है जो यहाँ पे उपलब्ध रहेगा 90024357। बिल्कुल सही। इस वक्त हम लोग मौजूद है भुजा गांव हाट में। अब कुछ देर पहले ही जो है ब्लॉक सभापति जाकिर हुसैन के हाथ से जो है सुबह उद्বোधन ग्रैंड ओपनिंग जो है हो चुका है एमके ऑनलाइन सेंटर का। भुजा गांव हाट के बीच में ही जो है इसका लोकेशन है। इसके आसपास के जितने भी गाँव है उन लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि ऑनलाइन के लिए अब आपको पूरी तरह से इस्लामपुर शहर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपके अपने ही इलाके में ऑनलाइन सेंटर खोला जा रहा है, जहाँ पर आप पैदल आ सकते हैं, टोटो से आ सकते हैं, साइकिल से आ सकते हैं, अपना काम करा कर वापस घर जा सकते हैं। तो अवश्य ऑनलाइन रिलेटेड किसी भी तरह का कोई काम करवाना हो तो चले आइए आपके अपने इलाके में एमके ऑनलाइन सेंटर। मोबाइल नंबर हमारे कैप्टन में दिया रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे किसी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर लेना है तो उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट, इन्फॉर्मेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के लिए न्यूज टुडे इंडिया के साथ। मेरे सब प्रतिनिधि जब्बार अली, दीप्तो विश्वास के साथ मैं राज साहनी, भुजा गांव हाट से।